بڑھاپے میں سب سے بڑی دولت یہ نہیں کہ آپ کے پاس زیادہ ہو، بلکہ یہ کہ دل میں سکون ہو۔ جو لوگ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ تھکے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے بغیر کامیابی محض دکھاوا ہے، اور دکھاوا کبھی دیر پا نہیں رہتا۔ جو انسان اپنی زندگی میں توازن رکھتا ہے وہ وقت کی ہر آزمائش پر قابو پا لیتا ہے۔ علم اور عمل کا امتزاج وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو شخص دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے وہ اپنی خوشیوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ خود پر اعتماد انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور خود پر شک سب سے بڑی کمزوری۔ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا ہے، نہ کہ اپنی تسکین کے لیے۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے وہ دوسروں کی زندگی میں روشنی ڈال سکتا ہے۔ محبت میں سب سے بڑی طاقت برداشت ہے، اور سب سے بڑی کمزوری غرور۔ جو انسان اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے وہ کبھی پچھتاوے میں نہیں رہتا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، خواہ راستہ کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو۔ زندگی کی قیمت مال میں نہیں بلکہ وقت کی قدر کرنے میں چھپی ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے وہ بڑے خوابوں کو حاصل کرتا ہے۔ خود کو پہچاننا سب سے بڑی جیت ہے، اور خود کو دھوکہ دینا سب سے بڑا نقصان۔ جو لوگ دوسروں کے دکھوں کو اپنا سمجھتے ہیں اللہ ان کے دکھ کم کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں شکر ادا کرتا ہے وہ کبھی کمی محسوس نہیں کرتا۔ سچی دوستی وہ ہے جو تمہیں تمہاری حقیقت میں پہچانے، نہ کہ تمہارے دکھاوے میں۔ ہر انسان کے اندر دو راستے ہیں، ایک آسان اور ایک مشکل، اور صحیح راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں دروازے کھول دیتا ہے۔ خود پر یقین رکھنے والا شخص سب سے مضبوط ہے، اور شک میں مبتلا شخص سب سے کمزور۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت ایمان اور اخلاق ہے، باقی سب عارضی ہیں۔ جو شخص دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن علم پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امید ہے، اور سب سے بڑی کمزوری خوف۔ جو شخص اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے وہ کبھی دوبارہ نہیں گرتا۔ جو انسان اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ہر ناکامی ایک سبق ہے، اور ہر سبق کامیابی کی بنیاد۔ تمہاری طاقت تمہاری برداشت میں چھپی ہے، اور تمہاری کمزوری تمہارے خوف میں۔ اپنے خوابوں کی حفاظت کرو، کوئی اور تمہارے لیے یہ نہیں کرے گا۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ سب سے آزاد ہوتا ہے۔
जो इंसान खुद को पहचान लेता है, दुनिया उसे पहचानती है। जो शख्स हर दिन को एक नया मौका समझकर जीता है, वो कभी मायूस नहीं होता। दूसरों के लिए छोटा सा अच्छा अमल तुम्हारी जिंदगी में बड़े मोजज़े ला सकता है। अपने इरादे मजबूत रखो, क्योंकि मजबूत इरादा पहाड़ भी हिला सकता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में शुक्र अदा करता है, उसकी हर कमी पूरी हो जाती है। मोहब्बत वो है जो बगैर तवक्को के दी जाए, और इज्जत वो है जो बगैर शर्त के दी जाए। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत सकून है, और सबसे बड़ी सजा बेसकूनी। जो शख्स अपने दिल की सुनता है और दिमाग का इस्तेमाल करता है, वो हमेशा सही फैसला करता है। अल्लाह की रजा के बगैर कामयाबी सिर्फ दिखावा है, और दिखावा कभी देर पा नहीं रहता। जो इंसान अपनी ताकत को काबू में रखता है, वो सबसे मजबूत होता है। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि इंतजार के साथ हिकमत और बर्दाश्त भी है। जो लोग अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा थके हुए रहते हैं। जिंदगी का मयार माल या मकाम से नहीं, बल्कि तुम्हारे किरदार से बनता है। जो शख्स अपने अमाल पर नजर रखता है, वो कभी पछतावे में नहीं रहता। मोहब्बत में सबसे बड़ी ताकत बर्दाश्त है, और सबसे बड़ी कमजोरी गरूर। अगर अपनी जिंदगी को मजबूत और बावकार बनाना चाहते हो, तो इन 3 चीजों पर कभी समझौता मत करना। नंबर 1, अपनी इज्जत। जहां तुम्हारी कदर ना हो, वहां रुकना खुद को कमजोर करना है। नंबर 2, अपने असूल। वक्ती फायदे के लिए असूल छोड़ देना शख्सियत को खोखला कर देता है। नंबर 3, अपनी सच्चाई। सच पर कायम रहना मुश्किल हो सकता है, मगर यही असल ताकत है। जो इंसान दूसरों के दुखों को अपना समझता है, अल्लाह उसके दुख कम कर देता है। अपने अमाल पर यकीन रखो, दूसरों की बातों पर नहीं। जो शख्स दूसरों की मदद के लिए छोटा सा कदम उठाता है, वो बड़े ख्वाब हासिल करता है। खुद को पहचानना सबसे बड़ी जीत है, और खुद को धोखा देना सबसे बड़ा नुकसान। इंसान की जिंदगी उस वक्त बदलती है जब वो इन 5 तलख हकीकतों को मान लेता है। नंबर 1, हर कोई तुम्हारा नहीं होता। हर मुस्कुराहट के पीछे खुलूस नहीं होता, ये समझना जरूरी है। नंबर 2, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। आसान रास्ते वक्ती होते हैं, असल कामयाबी सब्र मांगती है। नंबर 3, वक्त कभी वापस नहीं आता। जो गुजर गया उसे पकड़ने की कोशिश सिर्फ थका देती है। नंबर 4, लोग बदल जाते हैं। रिश्तों का एक जैसा रहना जरूरी नहीं, उसे कबूल करना सुकून देता है। नंबर 5, अपना सुकून खुद बनाना पड़ता है। कोई और आकर तुम्हें मुकम्मल नहीं करेगा, ये काम तुम्हें खुद करना है।
जो लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे फैसले हैं और सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा खौफ। जो इंसान अपने वालिदैन का एहतराम करता है अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत डाल देता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में इन 3 चीजों पर सब्र रखता है वो वक्त की हर आजमाइश पर काबू पा लेता है। नंबर 1, ताखीर। हर चीज वक्त पर मिलती है, जल्दी ना मिलना नाकामी नहीं होता। नंबर 2, मुश्किल हालात। सख्त वक्त इंसान को तोड़ता नहीं मजबूत बनाता है। नंबर 3, लोगों का रवैया। सबके बदलते अंदाज को बर्दाश्त करना दिल को पुख्ता कर देता है। हर दिन एक नया मौका है, उसे जाया मत करो, क्योंकि जो गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। मोहब्बत में सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम बगैर शर्त के दूसरों के लिए अच्छा करो। जो इंसान अपनी जिंदगी में तवाज़न रखता है वो वक्त की हर आजमाइश पर काबू पा लेता है।